बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अर्ज़ आपकी खिदमत में मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है दीगर उलूम की तरह दुनिया में जो मौजूद हैं एक इल्म है, ना ये गैब का इल्म है ना कोई रूहानी इल्म है। ये सिर्फ एक आप समझ लीजिए कैलकुलेशंस जो हैं उसका इल्म है। कैलकुलेशन करके किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश की जाती है, डॉट्स को कनेक्ट किया जाता है और कोई रिज़ल्ट जो है वो निकाल के रीडिंग दी जाती है। प्रेडिक्शन हम कर नहीं सकते, प्रेडिक्शन जो होती है वो और चीज़ है, रीडिंग जो है वो और चीज़ है। तो हम लोग वी जस्ट ट्राई टू रीड आउट व्हाट हैज़ बीन रिटन इन द स्टार्स और उसका जो रिज़ल्ट है वो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करते हैं। अगर अल्लाह का हुक्म है तो वो ठीक हो जाता है, और अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो फिर एस्ट्रोलॉजी से भी अच्छी रहनुमाई जो है ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात, शादी है, बिज़नेस है, औलाद है, सफ़र है, कारोबार या जॉब है, इससे रिलेटेड मैटर्स में एक अच्छी रहनुमाई जो है वो जब अल्लाह का हुक्म होता है इससे मिल जाती है। और इसके अलावा ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, तो कुरान करीम जो किताबुल हिकमत है उसकी मदद से रंग, रोशनी और खुशबू जो है इनको मीडियम बना के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन जो है उसकी तरफ जाया जा सकता है। दिए गए नंबर्स के ऊपर अगर आप कांटेक्ट करके अपना जायचा बनवाना चाहें या कंसल्टेशन लेना चाहें अपने मामलात से रिलेटेड सॉल्यूशन के लिए, तो आप अपनी जो अपॉइंटमेंट है एक फ़ी पे करके वो बुक करके फिर 1-to-1 कंसल्टेशन जो है फ़ोन पर वीडियो कॉल के ज़रिए या ऑडियो कॉल के ज़रिए मुझसे ले सकते हैं। नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। आप लोग अगर 20 फरवरी से 20 मार्च की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज हूत यानी पाइसेस है, जिसका हाकिम सैयारा जुपिटर यानी मुश्तरी है। इसको नेपच्यून से भी पढ़ा जाता है। जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर नेपच्यून को भी इसका रूलिंग प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, मगर जो कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी है उसमें जुपिटर से ही इसको पढ़ा जाता है। आपको अगर किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो आप ये देख लें कि अगर आपका नाम दाल से या चे से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है हूत यानी पाइसेस है। अच्छा, आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है, वही माबूद है। तो हमें चाहिए कि बतौर मखलूक हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिश्ते को, अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएं, खूबसूरत बनाएं, उसकी अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करते रहें, उन नेमतों का भी शुक्र अदा करें जो हमें पता नहीं है मगर वो मौजूद हैं, उसकी तरफ से अता हुई हैं, उनका भी शुक्र हमें करना चाहिए। इसके अलावा बतौर मोमिन, बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें। इसके अलावा दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की जो कसरत है वो हमें अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में कसरत से हमें ये करना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के लिए या अल्लाह या वदूदो की 3 तस्बीहात इस हफ्ते अपने रूटीन में आप रखिए। अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ और बाद अज़ नमाज़ फ़जर। सदक़ात जो हैं वो आप अपने हिसाब से दीजिए, खाने पीने वाली अशिया के जो भी तौफ़ीक और इस्तेदाद है, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। स्पाइसेस वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि इस हफ्ते कुछ फैमिली इश्यूज़ जो हैं वो आपके लिए सर दर्द का बायस बन सकते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा स्ट्रेसफुल जोन के अंदर अपने आप को एंटर ना होने दें। इसके अलावा अगर कोई इस तरह के हालात बनते हैं तो उनको थोड़ा सा फेस करने के लिए आप मेंटली रेडी आपको रहना चाहिए और अल्लाह ताला से आपने मदद मांगते रहना है
تو پھر جو چیزیں اگر خدا نہ خواستہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف جا سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں گے، وہ چیزیں آپ کی فیور میں ہوتی جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ جس دوست سے کوئی کسی بھی حوالے سے کوئی امید لگائے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی امیدوں پر پورا اترے گا۔ کاروباری معاملات کو طے کرنے کے لیے آپ کو کسی دوسرے شہر کا، تھوڑا سا دور دراز شہر ہو سکتا ہے، اس کا سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد جو ہیں، اگر آپ کی پروموشن رکی ہوئی تھی، وہ والی باتیں جو ہیں وہ آپ کو سننے کو ملیں گی، ترقی انشاءاللہ۔ اگر آپ نے تبادلہ اپلائی کیا ہوا ہے، اپنی کوئی ٹرانسفر اپلائی کی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اضافی آمدن کے لیے اگر آپ نے کوئی ایفرٹس کی ہوئی ہیں، کوئی کوششیں کی ہوئی ہیں، تو دے ول بیکم فروٹفل انشاءاللہ۔ پرانے دوستوں سے یا کسی پرانے اچھے دوست سے اچانک ملاقات جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسروں کے اوپر بے جا تنقید سے گریز کرنا ہے آپ نے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ صحت جو ہے اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، خاص طور پہ آپ نے اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے، پانی جو ہے وہ پراپر آپ لوگوں نے پینا ہے۔ اس کے علاوہ پیر والے دن یہ ہے کہ شادی سے ریلیٹڈ میٹرز جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے یا دیکھیں گی کہ طے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ شام کا وقت جو ہے پیر والے دن تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے کہ اس حوالے سے خاندان کے اندر جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ منگل والے دن یہ ہے کہ مذہبی تقریب میں شرکت کا موقع ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے، جس سے آپ انشاءاللہ روحانی سکون جو ہے وہ محسوس کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ قریبی شہر کا سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ صحت کے حوالے سے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اپنے آپ کو یو ہیو ٹو کیپ یور سیلف ہائیڈریٹڈ، پانی پراپر اس کا استعمال کیجیے۔ کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی عزیز جو ہے وہ آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کر سکتا ہے آپ کے کسی ایفرٹ کے حوالے سے، آپ نے اس کی باتوں میں بالکل نہیں آنا۔ جمعے والے دن یہ ہے جمعرات والے دن یہ ہے کہ کسی دعوت میں، فیملی کی کسی دعوت میں شرکت کا موقع ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اچھا، جمعے والے دن یہ ہے کہ کچھ پرانے ریلیشنز جو ہیں وہ دوبارہ سے بحال ہوتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں۔ کچھ ایسے ریلیشنز جن میں کوئی گیپ آ گیا ہوا تھا تو وہ دوبارہ سے ری انٹیکٹ جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ شام کا وقت آپ کا جو ہے دوستوں کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم آپ گزارتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ آپ کو کچھ رکے ہوئے کام کروانے کے لیے فیملی کے کسی فرد کی ضرورت جو ہے وہ پڑ سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اتوار والے دن یہ ہے کہ دوپہر کے وقت آپ کو آپ کی جاب کے حوالے سے کوئی امپورٹنٹ ای میل جو ہے یا کوئی میسج جو ہے پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں وہ مل سکتا ہے۔ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ اس ہفتے کے اینڈ کے اوپر، اگر آپ بے روزگار ہیں، جاب چینج کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی پازیٹیو خبر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ضرور مل سکتی ہے انشاءاللہ۔